Dobro jutro, dobar dan, veliki pozdrav svima sa Savskog jezera. Evo izlazimo u još jednu ribolovačku avanturu. Hladno je, nešto manje magle nego što je to bio slučaj u prethodnog vikenda kad smo izlazili. Kao i svaki put počet ćemo s gumama, mada u proteklom periodu to i nije davalo neki rezultat. Promjena taktike i prelazak na metalne varalice je davalo i štuku, ali počinjemo s gumama, tako da za danas ja sam odabrao Orca kosač 14 cm i ja Kanibal od 12 cm. Tako da to je to. Idemo da probamo u samo svitanje, pa ostanite uz video. Pozdrav! Bravo. Lepo. Evo, jedna novembarska, 70 cm. Evo, nastavljamo dalje, menjamo poziciju. Posle one od 70 cm. Idemo dalje. I nadamo se nekom novom ulovu. Da probamo još koju poziciju tu da smo dobijali. Prešli smo sa silikonskih varalica na heavy metal, što bi se reklo. Na kašike. Tako je. Abu Garcia Atom 25 grama. I da, Mefted standard. Tako da, to je to. Vidimo se u nastavku i nadamo se još nekom ulovu. Dule? Eto nas, došli smo do kraja još jedne ribolovačke avanture. Bilo je zanimljivo, bili smo uporni, dan je lep. Obećavao je, jesen je i očekujemo udarnu aktivnost štuke, javlja se nešto krupnije u proseku. Tako da to bi bilo to, gledat ćemo u narednom periodu da snimamo što više, da izlazimo što više, naravno obaveze i slobodno vreme nam diktira tempo, ali to bi bilo to. Ali trudimo se da izbacujemo što više s obzirom na slobodno vreme i naravno planiramo neke u budućnosti još akcije sad za jesen, tako da ako vam se dopada ovaj video, ostavite like, komentarišite da razmenimo malo iskustva. Razmenimo informacije na obostranu korist. Tako je. I ostavite subscribe da biste bili u toku sa sadržajem koji izbacujemo u narednom periodu, jer ponovo kažem, bit će akcije i budite spremni na to. Do nekog sledećeg viđenja. Pozdrav i bistro. Ćao.